عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نبدأ درس جديد. Évaluation, communication et acte de langage, 5e année, la page 102, صفحة 102. Observe les images, explique le mode d'emploi. Donc لاحظ الصورات واشرح طريقة استعمال le mode d'emploi du réglage de l'alarme d'un smartphone. Donc طريقة استعمال المنبه، يعني نحقق المنبه على الساعة التي نود الاستيقاظ فيها أو مثلا على وقت محدد. دونك لدينا 4 صويرات يجب أن نتبع الخطوات التي تشرحها. ولاحظوا معي هنا نشاهد ان سمارتفون. دونك سي ان سمارتفون تاكتيل. تاكتيل يعني كنستعملوا فيه حاسة اللمس، نلمس الشاشة بالأصبع ثم نختار البرنامج الذي نحتاجه. دونك خلاصة هنايا لما يجب كتابته أو الإجابة. Pour régler l'alarme d'un smartphone, il faut suivre les étapes suivantes. خاصنا نتبعوا المراحل التالية. Pour régler l'alarme d'un smartphone, il faut suivre les étapes suivantes. Tirer, ضروري ديروا un tiret. Afficher l'écran d'accueil. Afficher l'écran d'accueil يعني كنبينوا شاشة الاستقبال. Toucher l'icône horloge. Donc في شاشة الاستقبال نلاحظ مجموعة من التطبيقات، منها تطبيق l'horloge يعني المنبه. Choisir l'onglet alarme. Choisir l'onglet alarme. Donc غادي نختاروا منبه، لأن الساعة فيها المنبه، فيها التوقيت، فيها لو كرونومتر، يعني ملي كنبغي نجري كنخدم لو كرونومتر، ففيها مجموعه ديال التطبيقات او اعاده مثلا التنبيه على حسب الايام او على حسب الوقت المختار. ريغلي لور. ريغلي لور دونك نختار التوقيت المراد. enregistrer le choix. دونك يجب تسجيل الاختيار، ماشي فقط نختاروه وانما enregistrer le choix. دونك كيكون هذا l'enregistrement soit pour une seule fois soit pour des jours bien précis. دونك اما كيكون هذا التسجيل لمره واحده او كيعطيوك اختيارات الا بغيتي مثلا طيله الاسبوع تستيقظ مع الساعه 7 صباحا، او مثلا تنبيه لحصص الرياضه مثلا عندك اثنين واربعاء وجمعه على الساعه 6 مساء. فكل واحد كيفاش كيختار التنبيه ديالو. دونك هادو هما لي زيتاب. afficher l'écran d'accueil, toucher l'icône horloge, choisir l'onglet alarme, régler l'heure, enregistrer le choix. تسجيل الاختيار. دونك لكتابة الجواب أو لتصحيح الجواب. دونك ننتقل إلى العمل الثاني دائما في الكوميونيكاسيون. Observe les images, exprime les conseils et les recommandations données dans chaque image. Exprime les conseils et les recommandations données dans chaque image. دونك هنا 3 ديال الصويرات. خاص الطفل او المتعلم خاصو يعبر على الصويره، ماشي يعبر عليها يعني يوصفها، يقول مثلا كاين اون فونيتر، ان بيرو، اون شاز. نو، خاصو يعني لو ميساج كو ترانسمي سيت ايماج، سي لو ميساج اللي كنبغيو منه، ماشي فقط كيوصفها لينا، مي لو ميساج à travers de cette image. Donc là, comme vous voyez, donc on a 3 images. Pour chaque image, on va donner des conseils et des recommandations données dans chacune. Donc, imma nasaih ou ta'limat. Donc, il faut faire attention à ce que vous choisissez. Alors, pour la première, on va dire: ma fille, je te recommande de faire une marche au lieu de jouer sur ton ordinateur toute la journée. Donc, la maman, elle recommande à sa fille de faire une marche, faire un peu du sport au lieu de jouer sur son ordinateur toute la journée.
اللعب. Quand je dis moi, ce sont des jeux virtuels يعني بدون حركة، يعني كيلعبوهم الأطفال بدون مجهود، ولكن كيكون مجهود فقط عقلي مرهق، وبالتالي كيكون الجسم ديال الطفل عرضة للأمراض، لأن الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم. فالأطفال خاصنا ديما ننبهوهم أنهم عليهم ممارسة الرياضة. Donc ma fiche te recommande de faire une marche au lieu de jouer sur son ordinateur toute la journée, ton ordinateur toute la journée. Pour la deuxième image, on va dire je vous conseille de vous éloigner. كنصحكم تبتعدوا من la télé. Je vous conseille de vous éloigner de la télé et de vous asseoir sur le canapé. Je vous conseille كنصحكم تبعدوا من حدا التلفازة أو من شاشة التلفازة et de vous asseoir وتجلسوا sur le canapé. Troisième, je vous recommande d'utiliser la souris sans fil pour faire vite. Donc, comme vous savez, les PC, maintenant, on peut travailler avec la souris ou bien avec la souris tactile ou bien avec une souris sans fil, comme le mentionne ici. Donc, puisqu'on va utiliser une souris, il vaut mieux qu'elle soit sans fil et le travail va être plus rapide. Donc, notre travail va être plus efficace et plus rapide avec une souris sans fil. Et également, il y a des PC qui fonctionnent avec le mode tactile. Je vous recommande d'utiliser la souris sans fil pour faire vite. Donc là, nos exercices, notre évaluation de communication se termine. On passe à la deuxième partie de cette page, lecture, compréhension. Lecture, compréhension. Lis attentivement le texte et réponds aux questions sur ton cahier. Donc il faut lire le texte et c'est une occasion de s'entraîner sur la lecture. Donc هذه كنقول انها مناسبة باش الاطفال يتعلموا القراءة، la bonne prononciation du français، النطق الصحيح والسليم للكلمات، وايضا استيعاب مصطلحات جديدة وجمل جديدة يمكنه استعمالها في القسم او في الحياة اليومية. دونك ما نقراو لو تكست، ما نقنعوش منه حتى نحسوا براسنا قربنا نحفظوه. Quelles sont les limites du smartphone? Quelles sont les limites du smartphone? De nombreuses possibilités. Aujourd'hui, grâce au smartphone, littéralement téléphone intelligent, الهاتف ذكي, il est possible de passer des appels téléphoniques, vidéo, de prendre des photos, d'envoyer et de recevoir des mails, donc نرسل ونستقبل رسائل, de surfer sur internet, de payer des achats, يعني ندفع ثمن المشتريات en ligne, de payer des achats en ligne et même d'ouvrir une porte d'hôtel. Tout semble possible. Tout semble possible. كل شيء كيبان ممكن. Trop de possibilités. Trop de possibilités. Même de perdre toute vie privée si l'on n'est pas vigilant. En effet, avec les réseaux sociaux, c'est très simple de donner accès à des informations confidentielles à n'importe qui. Prénom, nom, adresse, photographie, vidéo. Donc, هنا كاين لا في بريفي، يعني الحياه الخاصه للاشخاص فهي تنتهك، لان ملي كنجيو نتيليشارجيو او نحملوا واحد التطبيقات فهما ديما كيطلبوا لك لوتوريزاسيون دو باسي ا فوتر غاليري، يعني يشوفوا لي فوتو ديالك، يشوفوا لي كونتاكت ديالك، يشوفوا لي فيديو ديالك، يشوفوا لو كونتوني ديال لو تليفون ديالك. دونك تا في بريفي تصاورك مع العائله، تصاورك الخاصه، ففيديوهاتك المعارف ديالك فكلهم تنتهك من طرف الغير، لانك تضطر انك توافق على لاكسي ديال هاد لابليكاسيون لهاد لي زانفورماسيون باش تقدر انت تحملها، وبالتالي فالحياه الشخصيه اصبحت منتهكه. Si l'on ne fait pas attention, des individus que nous ne connaissons pas
peuvent apprendre beaucoup de nous et ils ne sont pas nécessairement bien intentionnés. Texte adapté. On passe aux questions. De quoi parle ce texte? De quoi parle ce texte? Alors on va dire ce texte, ou bien il parle des limites du smartphone. Il parle des limites du smartphone. De combien de parties est-il composé? Relève leur titre. Donc كم من جزء مكون هذا النص استخرج او اعطي العناوين ديالهم les titres ديالهم. Donc il est composé de deux parties. Il est composé de deux parties. Leur titre, je ne rate, de nombreuses possibilités. Et le deuxième titre, trop de possibilités. De nombreuses possibilités. Trop de possibilités. Troisième question. Quels sont les avantages du smartphone cités dans ce texte? Les avantages, يعني المزايا ديال هذا السمارتفون المذكورة في le texte. Donc les avantages du smartphone sont, on va écrire, les avantages sont passer des appels téléphoniques, passer des appels téléphoniques ou vidéo, prendre des photos, أخذ صور, envoyer et recevoir des mails, envoyer et recevoir des mails, surfer sur Internet, payer des achats en ligne, ouvrir une porte d'hôtel. Ouvrir une porte d'hôtel. Donc ولا كيعوض لينا لا كلي وايضا لا كلي مانيتيك. دونك كانوا كيستعملوا المفتاح العادي من بعد تحولوا لواحد البطاقات كهرومغناطيسيه كيفتحوا بها البيبان. دابا ولينا بلو تليفون بهذا الجهاز المتطور نقدروا ايضا نفتحوا لي بورت دوتيل et même payer les achats en ligne. Cite un problème qui peut être causé par le smartphone. Cite un problème qui peut être causé par le smartphone. Donc كما le smartphone عنده طبعا مزايا فايضا عنده ايجابيات فهو ايضا عنده سلبيات. او اهم سلبياته هي perdre toute vie privée. perdre toute vie privée يعني حياتك الشخصيه، معلوماتك الشخصيه، صويراتك، عائلتك، معارفك كلهم كيوليو معروفين ومعروفين من اشخاص اللي اصلا انت ما كتعرفهمش. Donc perdre toute vie privée et c'est très 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 grave. Indique si ce texte est injonctif, narratif ou explicatif. Donc هذه مناسبة أن عندنا des textes qui sont injonctifs, des textes qui sont injonctifs طرقنا ليه في الفيديو السابق. narratif يعني اللي كيعاود لنا une histoire réelle ou imaginaire، يعني كيحكي لنا قصة حقيقية أو خيالية وكيكون فيها استعمال ديال لو باسي كتر. مثلا il était une fois une belle princesse qui vivait dans un château toute seule avec son petit chat etc. مثلا هنا c'est une histoire irréelle يعني غير حقيقية خيالية. دونك هنا كيدخل في إطار لو تكست ناراتيف. لو تكست اكسبليكاتيف كيكون للشرح يعني كنشرحوا فيه، كيكون فيه الحياد، ما كنعطيوش الآراء ديالنا، ما كنعطيوش الوجهه ديالنا الخاصه في الموضوع، انما فقط كنشرحوا مثلا استعمال جهاز او تركيب جهاز الى اخره. دونك سي ان تكست اكسبليكاتيف. وايضا كاين ان اوتر تكست اللي هو انفورماتيف. دونك عندنا انجونكتيف، ناراتيف، اكسبليكاتيف، انفورماتيف و ارغومونتاتيف. دونك هادو كلهم خاصكم تبحثوا عليهم، يكون عندكم
امتداد في المعلومات، لان في الاعدادي في المستوى السادس كلهم غادي نحتاجوا هاد لي تيب دو تكست. دونك جو ريبيت: ان تكست انجونكتيف، ناراتيف، explicatif, argumentatif, informatif et aussi le poème. Donc jusque là se termine notre leçon. Merci pour votre attention. À la prochaine. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واللي بغى اللي عنده شي رأي في طريقة ديال الشرح، في طريقة ديال التوضيح، او الا بغى شي امتداد في الدرس ما فهموش، مرحبا، ونتمنى التوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله، استودعكم الله.